bien contenta de que podamos compartir estos minutos hoy aquí revisando también, aprendiendo sobre los ingredientes en los productos, la importancia de los ingredientes, porque primero quiero compartir un poquito sobre por qué para mí es muy importante la calidad de los ingredientes en los productos, que no solo los que comemos, pero los que ponemos en nuestra vida. Bien importante comprender el porqué, porque solo de esa forma vamos a tener que crear una conciencia cada vez que compramos un producto, ya sea para nuestra piel, para aplicarnos la piel, lavarnos el cabello o comer. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo? La piel. La piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. El órgano que absorbe es uno de los órganos por el cual absorbemos la nutrición. La piel es por la cual absorbemos la vitamina D. Cuando no estamos expuestos al sol, la vitamina D no estamos consumiendo, obteniendo suficiente vitamina D, y por eso es que hay países en el mundo en el cual no salen mucho al sol durante el año, y son los países en los cuales hay un índice mayor de suicidios, de depresión, por el sol, por la falta del sol. El sol es como que nuestro recurso número uno para obtener vitamina D. Por eso es espectacular cuando está el día soleado que nos salgamos a sentar un ratito ahí a tomar sol para que absorbamos, para que tengamos la vitamina D. Pero ¿qué pasa cuando es invierno y no hay sol? O estamos trabajando todo el día. Hay mucha depresión. Por eso es importante que al no obtener de forma natural la vitamina D, podamos suplementarla a través de la alimentación y a través de los microalimentos. Son micronutrición, que son vitaminas, y macroalimentación, que son los nutrientes en la comida. ¿Y cómo podemos estar nosotras seguras de que la macroalimentación que estamos teniendo contiene la suficiente microalimentación, los micronutrientes que son las vitaminas? Pues aprendiendo a leer, ese es uno de los factores que vamos a estar nutricionales que vamos a leer hoy en los ingredientes, en los productos que vamos a revisar. Vamos a estar revisando cuál es el nivel de micronutrientes, la micronutrición que contiene cada producto, para yo saber, bueno, estoy consumiendo suficiente vitamina D, suficiente vitamina A, cuál es en la cual estamos deficientes. Yo creo que especialmente en los tiempos de ahora y aquí en Estados Unidos hay una gran deficiencia en la micronutrición, microalimentación, en la alimentación en general. La mayoría de las personas no están consumiendo la cantidad de vitaminas que necesitan para funcionar en su vida diaria. Por eso tenemos todo tipo de problemas de nuestro funcionamiento de nuestra mente, la memoria, problemas de diabetes, de cáncer, depresión, ansiedad, también hormonal. Es importante entender que cuando nosotros estamos agregando a nuestro cuerpo, ya sea a través de los productos que aplicamos en la piel o lo que consumimos, si está cargado de toxinas, eso se les llama disruptores hormonales. Las toxinas y muchos de los ingredientes de los que vamos a estar revisando hoy, les voy a estar mencionando los cuáles son esos ingredientes que hay que evitar, usar productos que contengan estos ingredientes, ya sea en el shampoo, incluso los colorantes para el pelo, las cremas, los maquillajes,
en lo que comemos, porque son disruptores hormonales, especialmente en las mujeres. Por eso para mí es bien importante hablar de eso, ahora es para traer esta educación en las mujeres. Hay niñas que pierden su periodo, no están en ningún método de usar algún anticonceptivo o algo así, pero pierden su menstruación, o mujeres que experimentan ya sea la pérdida de la menstruación muy jóvenes o que no son regulares. Mucho de eso tiene que ver por toda la toxicidad que está en su cuerpo, por todos los ingredientes. Y muchos de estos ingredientes que voy a mencionarles aquí están relacionados directamente con el desbalance hormonal, disruptores hormonales. Y nuestro cuerpo, para que funcione de una forma sana, de una forma adecuada, necesita, uno, la nutrición adecuada, la macronutrición, que es de la comida. Necesita la micronutrición, las vitaminas, que ya sea las vamos a obtener de los alimentos o de suplementos. Y también que esté desintoxicado, que nuestro sistema esté desintoxicado, que no estemos agregando todas esas toxinas para que no se acumulen y no empiecen a disrumpir todos los demás sistemas, nuestros órganos. Cuando estamos consumiendo o aplicando en nuestro cuerpo, en nuestra piel, productos llenos de toxinas o de estos ingredientes, lo que estamos haciendo realmente es estamos agregando factores que van a incrementar también el riesgo a que contraigamos enfermedades como el cáncer, alergias, problemas respiratorios, problemas del hígado, de los riñones, diabetes. Todo eso está relacionado directamente con el nivel de toxicidad que nosotros tengamos en el cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término de la inflamación silenciosa? La inflamación silenciosa es, cuando nos golpeamos y se nos hace un moretón o se nos hace, por ejemplo, en el caso que me agarré mi dedo con unas pesas y se me hinchó. Eso es inflamación, porque por dentro está ocurriendo, hay un moretón, hay un golpe y se inflama esa parte donde te golpeaste, entonces te duele y haces algo, la proteges o le agregas una cremita o algo, o te tomas un antibiótico para ayudar al dolor, ¿verdad? Es porque es la inflamación que se causó por el golpe o por cualquier, ¿verdad? Lo que te haya ocasionado ese dolor. Esa es inflamación visible, o sea, esa es lógica, mira, pues hacemos algo, ¿verdad? Cuando tenemos inflamación hacemos algo al respecto. Pero la más peligrosa es la inflamación silenciosa, la inflamación que está dentro de nuestro cuerpo, nuestro sistema está por dentro, está inflamado, pero no duele. No nos duele, entonces no hacemos nada. No tomamos un tecito natural, no cambiamos nuestra alimentación, porque no nos duele, no es visible. Hasta que esa inflamación creció tanto que ahora sí dañó algún órgano del cuerpo, ahí le prestamos atención. Ahí se reflejó la inflamación que había estado por meses o hasta años. La inflamación silenciosa también es una de las causantes número 1 del envejecimiento. Una persona envejece más rápido cuando hay inflamación en nuestro cuerpo, y eso es lo que está matando nuestras células. La inflamación mata las células que son las que nos ayudan a mantenernos vibrantes. Por eso cuando comenzamos a comer sano, ¿dónde es una de las áreas, una de las formas que nos podemos dar cuenta si alguien está comiendo sano o no? En la piel. Tú miras la piel de alguien y la piel se mira como, no digo como aviejada, y no me refiero a arrugas. Puede ser que hay un niño o que no tiene arrugas, pero su piel no le brilla, no hay brillo, muerta, porque el cuerpo hay inflamación dentro del cuerpo. Este cuerpo está hambriento de micronutrición, de esas vitaminas.
Entonces, desaprovechamos el recurso número uno para que aprovechemos, para que obtengamos esos micronutrientes, o sea, esas vitaminas. El recurso número uno de donde lo obtenemos es ¿de dónde? De la comida. Ahora imagínense, encima de que no comemos, o sea, vamos al supermercado y compramos lo que está en especial, lo que se nos antojó, tal vez por ahí lo pasamos agarrando ahí en el pasillo del supermercado y agarramos lo que sea porque está más barato. Y ¿quién de ustedes así honestamente va a un supermercado y va y lee los ingredientes que contiene este producto? Nadie. ¿Por qué? Porque no estamos educadas en leer, porque no sabemos. Muchas personas no saben leerlos, entonces. ¿Para qué, verdad? Pues la mayoría de las personas comen para vivir. Sí, No, como dice, o sea, no viven para comer, pero hay que comer para vivir. Sí, pero es como cuando vas a comprar un pollo que está en oferta y agarro ese, de todos modos es el mismo pollo. Es pollo. Pero este pollo tiene conservantes y tiene otros de esos ingredientes que cuando lo pongas en tu cuerpo, que va a ocasionar todos esos problemas que estoy hablando. Por eso es que el pollo que se crió en un rancho, que no le inyectaron hormonas, no tiene todos estos aditivos químicos, porque lo que el pollo tiene o la carne tiene va a ir a tu cuerpo y va a ir directamente a tu sangre, a tus células, tus órganos, tu hígado lo va a tener que procesar. El hígado es el filtro de nuestro cuerpo, uno de los órganos más importantes que nuestro cuerpo tiene. Por el hígado es por donde pasa todo lo que tú consumes, va a ser filtrado a través del hígado. Mucho trabajo para el hígado. Mucho trabajo para el hígado. Por eso es que cuando hicimos la desintoxicación, por eso es la importancia de hacer una desintoxicación a base de jugos, y los jugos que ustedes están tomando en este momento, los ingredientes que tienen, el ajo es uno de los productos más espectaculares para desintoxicar el hígado, el colon. Son filtros, estos son órganos que hay que mantenerlos desintoxicados para que puedan funcionar mejor y procesar mejor los alimentos. Porque hay gente que se va y que se toma un producto, lo que sea, que para desintoxicar el cuerpo, pero el hígado no está enfocado en el hígado, el colon, en los órganos, que son los que tienen la función de procesar todos los alimentos. Por eso es que su cuerpo no va a absorber la nutrición de su comida o de las multivitaminas si está dañado, si está contaminado el hígado. Si no se limpió. Se limpia una vez, de una forma intensa, pero entonces, ¿cómo podemos mantenerlo limpio entre una limpieza y otra? Comiendo sano y evitando el comer alimentos que están cargados de todos estos ingredientes que están agregados realmente a la comida. Se le agregan por una razón. ¿Para qué? Producirlos en una cantidad mucho más grande, en un precio más bajo. Ese es el enfoque de la industria de la comida, es cómo podemos producir grandes cantidades de comida al costo más bajo. Pues hay que agregarle colorantes, hay que agregarle todos estos otros tipos de ingredientes, todos los que son los conservantes, muchos de ellos incluso los productos para la piel que tienen los sulfatos, fragancias, los colorantes, destilladores, petróleo. Todos estos ingredientes se agregan en los productos para producir en cantidades mayores y que te llenen, ya sea te satisfacieron o que te ayudaron no sé, que si fue para que ocupes con poquito puedas obtener mucho, supuestamente, y que lo hagan más barato. Es ahí por lo cual la gente dice, no, es que esto de comer sano es muy caro. Yo me voy a comprar una especie acá en un supermercado, y no voy a mencionar nombres, pero hay supermercados que tú puedes comprar
esta especie, vamos a decir, este es el... Ajá, son, vamos a ver aquí, una de las más... Sí, curry. Puedes ir a comprar el curry, que esta es una especie que se usa bastante para hacer muchas de las comidas guisados y orientales. Entonces, ¿por qué yo voy a venir y voy a pagar $4.49 por este poquito cuando yo puedo ir a un supermercado y me compro con esos $5 que me compro una libra? Pero lo que no están pensando es que para producir una libra no es la esencia pura del ingrediente que está supuesto a estar aquí, lo que va a contener esa libra. Porque para el supermercado haberlo vendido mucho más barato, ya tuvo que agregarle muchos ingredientes para producirlos en una mayor cantidad y que sean más baratos. Eso es lo que realmente nos está matando como sociedad. Eso es lo que nos está enfermando. Por eso es que hay tantos, 99, yo diría, por ciento de las enfermedades que están, por las cuales llegamos ahorita a un hospital son ¿por qué? También, María, yo he escuchado muchas personas que están gorditas y dicen, yo como estoy así mi peso si casi no como. Porque tienen inflamación. Están inflamados, tus órganos probablemente ya no están ni siquiera produciendo, ya no están funcionando, su metabolismo está lento, tienen una disrupción hormonal total. Por eso, aunque si se comieron la comida que se han comido ese día, su cuerpo la retuvo y no la está procesando, ahí está reteniendo todas esas calorías, no las procesan. Una persona que no puede bajar de peso, está llena de toxinas. Lo primero que debe de hacer es desintoxicarse. Número 1. Y una vez que tú desintoxicas el cuerpo, ahora sí todo lo demás, la alimentación que le agregues, la va a absorber, la nutrición la va a absorber tu cuerpo. Por eso tiendas como estas son tan importantes visitar, porque en tiendas como estas es donde vas a encontrar todo, y es bueno hablar, por ejemplo, con los dueños de la tienda y preguntarles. Usualmente, una de las personas como Eric, que él y su esposa crearon esta tienda precisamente porque él tenía muchos problemas de salud y no podía encontrar la solución. Él ya estaba, ahorita le voy a pedir que nos comparta un poquito la historia de él, de por qué él hizo esa tienda, cuál era la situación de su salud, de salud de él y por qué él decidió abrir esta tienda y cómo él escoge también cada producto que él trae a esta tienda. So, share a little bit about the importance of this, and we want to I explain to them the importance of coming to stores like this and asking the owners and asking people and that really know what's in the products, or to make them recommendations on products. So I want you to share your story about why you opened up this store, and if you don't mind sharing also the health, within your story, all the health issues that you had, and what was all that about. So, growing up, I learned some bad lessons about eating. In our family, we ate a lot, and food was important. So we ate a lot. We ate for comfort. We ate for enjoyment. So over the years, I ate a lot and got bigger and bigger stresses. Caused me to eat, and so I had reached 400 pounds. I was much bigger. I can show you photos. And it got to a point where it was affecting my sleep significantly. My blood sugar had gotten to a point where it was beginning to get dangerous. And I went in and I talked to the doctors, and they said, "Okay, we've got to get this under control. We want you to take these measures. We want to give you this medication, and we want you to begin to do some things to change what you're doing."
And they started talking to me about all these little things that I kind of needed to do, but they were only kind of telling me to part do it. They were saying, okay, only restrict eating these bad foods to this much. You can eat this bad stuff, but only restrict to this much. And I said to myself, this seems like a lot of work, and it doesn't make sense. If these are bad for me, then I shouldn't be eating these bad foods. So what I said to myself is, hey, if I could focus on the good foods that are good for me, the foods that I should be eating, and figure out what foods I like that are good foods, and then also attack the problem of my blood sugar and that from every way I can, that would be the right way to deal with this problem. So I need to solve the problem, not just kind of like band-aid the problem or partially fix the problem. So as a result, I started saying, okay, how can I get control of my blood sugar? How can I eat the right foods? And I started eating the right foods and understanding things from the perspective of my blood sugar. And so I realized that a lot of making progress with my weight was about controlling my blood sugar, controlling how my body reacted to food. And so I approached things from that perspective. And so I ate foods that would help control blood sugar. And I ate foods that would not allow that blood sugar to spike up. Because what I found out, the thing that they weren't telling you in all these diets, is they weren't telling you about like insulin and your body's just natural defenses that it uses to store all that excess energy. Because your body really works against losing weight. It doesn't want to lose weight. And it has protections so that when you consume too much in terms of food, too much in terms of sugar, your body spikes an insulin reaction, which then helps your body convert those sugars into something it can store so you can later use it. Because the way our bodies originally functioned is we didn't have all this food available to us. They needed to, you got a chance to eat, and then your body needed to store that until you got the next chance to eat, and so on. So our bodies are kind of designed that way. They're designed to preserve themselves. They're designed to protect themselves. And so I had to understand that none of these diets we're talking about, all these diets are saying, oh, eat a little less, restrict yourself this way, restrict yourself that way, and it's going to be the solution. But they never kind of tell you about how that works together. So what I realized is that if I could look at it that way, I could look at the foods that would help control my blood sugar, things like cinnamon, or things like apple cider vinegar, or a lot of other spices help with controlling your blood sugar. And then also the foods that you put in, those foods, some of them have more sugar or less sugar, but I also wanted to understand how else I could affect that. And so I looked at what affects your blood sugar. Well, protein slows down your digestion, fiber slows down your digestion, even fats slow down your digestion. Now, we know, and it's been proven, that bad fats are not very good for your heart, even though they might slow down your digestion a little bit. So I realized, hey, I gotta focus on good fats. The other thing I found out about good fats is that to the extent I eat any of those bad fats, if I eat the good fats, they actually offset the bad fats. And your body functions better, it balances out that balance of your cholesterol on the basis of eating enough of those good fats. So you can even get away with a few more of those bad fats if you eat a lot of good fats. So I looked at it in terms of how could we control blood sugar, how could we control digestion to slow it down, let the body function in the right way. And that was by eating less sugar, which Marie's right, causes inflammation, takes the body in very negative directions. In fact, living long, they found, is so much about reducing inflammation. That's why what she's telling you about inflammation is so important, because we want to consume foods that don't cause inflammation, because our bodies just function so much better. Our circulation functions so much better. We put less stress on our body, less stress on our skin
to malform and so on when we don't have that inflammation. Less sodium. You need some sodium in life because it helps with your body's ability to function, to pass energy through your body. But so much of what's out there has been loaded up with so much sodium that I realized what was happening is people were consuming so much sodium, it was, again, causing inflammation. And I realized in my case that what it was doing is it caused me to retain more liquid, it caused me to be more inflamed, it decreased my circulation, and it slowed me down in terms of that progress and that feeling of being healthy. I'm sure one of the things that, like Maria will tell you, is your body will tell you a lot. If you just pay attention to your body, it will tell you a lot. Like she was talking about how some of these bad ingredients affect the body and end up slowing down your circulation, making you feel sluggish, those sort of things. So your body tells you a lot if we just pay attention. So I really tried to pay attention to my body. But the long and the short of it is that as a result of approaching it from that perspective, I began to lose this weight, and my body began to find a better balance. Not where I was dieting and having to restrict my food. In fact, if you eat the right foods, you actually want to eat on a bit of a regular basis. Now, the reason you do that is because if you think about it, your body is designed to protect you. So if you eat here and then you don't give your body anything to eat, then what happens is it says, hey, I'm going to be starved, and I got to hold on to these calories. I got to hold on to this. So then your body doesn't feel like it can burn that energy, and so it wants to hold on to things. So one of the things that people who get on a lot of these diets that restrict them in terms of calories find out is all of a sudden they make this progress initially, but because they don't have that ongoing balance, all of a sudden that progress stops, and they're like, I'm doing the right things, but it's not working for me. What's going on? And it's because they don't have that good ongoing balance. Now the other thing, if you look at it from like a glycemic perspective, is our body does need some time for your blood sugar to go down, and your body will function best if it goes up when you eat, and it comes down when you don't eat for a period of time, and then it goes up when you eat, and it comes down. Then your body feels like it can burn those calories. It doesn't have to store those calories. So we do need some gaps between when we eat, where we're not eating all the time. Otherwise, what happens is we keep our blood sugar up, and our body then will store any excess calories, or at the very least, it won't burn any excess calories. And a lot of times what we face is we want to kind of burn those excess calories that we've consumed from our eating. But anyways, what happened as a result of that is I lost 165 pounds. I cured my type 2 diabetes. I had been type 2 diabetic, and they say, hey, you can't cure diabetes. But I cured my type 2 diabetes. I'm no longer diabetic. So I really surprised my doctors, because they were like, hey, people don't normally do this even. We normally have to give them all this medication. We normally have to fight with them to get them to make some progress. People don't do this. People don't normally solve the problem. They just, and so my doctor was like, you're the best success story I've ever seen. I've never had a patient that was this effective in terms of making progress on it. So in doing all that, I also realized that there are reasons why it's so hard for us to stay fit, because so much of the food that they feed us out there is so loaded up with sodium. It's so loaded up with some form of sugar. It's so loaded up with bad fats. So what I realized is it's hard to eat healthy. Even the food that they're telling you is healthy in a bunch of cases is not as healthy. So I created this market because I wanted people to be able to walk in and be able to have a trust that everything they could grab here was actually going to be healthy versions of the food. Not just because it said organic, but actual healthy versions that had a good balance of fiber,
so to keep their gut health regular, to allow them to have good digestion. That it had reasonable to even low levels of sugar, so that they weren't spiking up their blood sugar, and they weren't having to fight that they could come in here and eat anything and know they were eating healthy. I wanted to make it easier for people. It's really at the end of the day. I wanted to make it easier for myself because I found it was so hard out there to find that good food. Because if you go to a regular grocery store, you have to search all over to find that food that is pure and clean. And so that's why I created this place. And my wife Ellen has been so helpful in terms of this. She's helped me put this together. A lot of the beautiful decorations and plants around here, they're of her creation. So I'm lucky to have a supportive wife, and that even along the way, in terms of me making the progress, it was through like her help and support that it made it easier. So that's kind of my story. I love it. So I can talk all day and explain why, but it's not. There is a story. Yeah. Of why. No, it's same. It's not the same. And people, a lot of times people, and this is what I love about your story, everything about it. The one thing that I love the most is that how you went to the source, the number one source to cure, to solve really. I mean, and you can say cure that you did. You cured the issue. And you can't even mention that with most of the products that are supposed to help you with that, you can't even say that. I cured my issue. No, you can say you did it through food. Yeah. Food is, and you know, I'm not against all these products out there, or I don't know, like all these different supplements and all these different medications. What I am totally against is that people go to use these products, supplements, and medications as a source to solve an issue that was caused by food. And when we focus on that first, everything else is a supplementation to assist, to help with everything else. Yeah. So, very impressive. It's just like the word. The word is supplement, okay? So it means that we should be doing this right over here, trying to be as good as we can, trying to eat foods that are good for us, and then where necessary, where we're traveling, or we want we're training for a competition. We need the extra support. Yes. Exactly. So under those circumstances, a supplement helps you take it up a level, helps you, helps assist you. But the best thing you could do is to have that core, those whole foods, those good foods that are that foundation. And then if you need a supplement or you have a reason for a supplement, then you use a supplement. But you need to have that good foundation, because otherwise, even if you're taking good supplements, you may not make as much progress, or you may make no progress if over here you're really kind of sabotaging the supplement. Like one of the things that I found that really helped was an understanding that dark greens have a lot of potassium in it. Potassium even helps the body in terms of metabolizing sugar. So not only are you getting a lot of good nutrients, but there you've got a vitamin that can actually help with your body's ability to process sugar. Yeah. So, and then one of the great things for me was kale. Kale is like just a superfood. I mean, I wish they would take and. I'm gonna cook it and I will let you run we can come up with ways that you'll like it. Because the flavor is strong. Yeah. Very strong. Yeah. It is. But you know what? I can make it so that you would like it. Okay. So if you took kale and you used kale and you added, for example, a little bit of a flavored balsamic to it. Okay. You're adding something that has sugars in it. But the sugars in this are more complex sugars. And there's a lot of nutrients in it. And it's based on the grapes that will help you with your circulation. So you get enough out of something like that it really offsets the little bit of sugar that's in it.
and your body can handle those more complex sugars better than simple sugars. The simple sugars spike your blood pressure, blood pressure and your blood sugar, and affect your body in a negative way. But you can take something like this, and that's the reason that we carry something like this, that some people might say, oh, but that has sugars in it. Well, we carry it because it's more complex sugars, and you could use something like that in conjunction with that kale. And I'll bet if you had some of that flavored balsamic on your kale, you would be like, this is some of the tastiest greens I've ever had in my life. And you would be like, I don't taste any sourness or anything I don't like about kale. And that kale, if spinach was here in terms of like a level of the nutrients and the benefit to your body, kale is like up here. Okay? Right, So it's like, It's like color and the flavor is super strong. It's Yeah. why that I'm allergic. So that those are things that, we, like Eric said, if we just learn how to prepare them, how to combine them with the right ingredients, that makes a difference. It makes it fun to eat healthy. It's so much fun. Yeah. you could take something like a taco, and you could replace the iceberg lettuce that's in there that has almost no nutrient. It's really water, effectively. There's almost no nutrition in that lettuce at all. And you could replace that with something that was a darker green, whether it was spinach, if you like that better than kale, or even better for you, kale, because it does some great things for you. It actually can even heal your liver some if your liver is somewhat damaged from too much sugar. Yeah. So we for sure. We have some plans for that. But there's a lot of ways you can take the foods that you're already eating and affect them. Like one of the things we do is we have honeys and we have maple syrups that we have cinnamon added to. And so again, the cinnamon helps with your blood sugar control. So it doesn't mean you have to give up everything. You just need to understand it a little bit better and understand it in proportion to your food to really understand what you're putting into your body and how it's affecting your body. And it makes a big difference. Yeah, definitely. So amazing. Thank you. Yeah, because so like that 2 weeks I do my plan, I change my food. Oh my God. I feel amazing, more energy, more younger. Yeah. You do. Because I look at my mirror and then I say, oh my God, I changed everything. Yeah. Well, there's one doctor that is a big heart surgeon who is a strong advocate for almost like a vegetarian lifestyle, because what they found is while there's a lot of things that they found they can't quite totally figure out cancer in certain respects. They're figuring it out more and more, but they have trouble figuring it out in certain respects. But one of the things that they found is more and more us eating those healthy foods, eating those greens, helps kind of cleanse our body and helps reset our body to a healthier state. So just what you're feeling, you can tell the difference between when you eat these French fries and you feel sluggish, or you eat this sugary food that at first tastes great, but then you're kind of like, afterward. You can tell that difference between those things and when you eat that healthy food, you eat that lettuce. It's because a lot of people when they ate when eating and then done and then I'm so tired. That's because your digestive system is so busy trying to process all this food that all the energy goes to that process. So you end up with no energy left for your brain to function. So that's why you get tired. Yeah, and that's one of the reasons why you get tired, because our, like Eric says, our system, our body was designed to keep us alive, and all our organs have functions to do. Because it's too fat, it's too carry the food in your body, and then you need that. So I'm gonna explain that in Spanish real quick, because I want to make sure that as far as like that digestive
process and why, why is it important to even have the right amounts and combinations. So, cuando estamos, el estómago es como un molino. So, imagínate que cuando estás moliendo, cuando tú le pones a un molino, le agregas demasiada comida, vamos a decir comida que es muy difícil de moler, de procesar, pues vas a dañar, el molino va a tener que trabajar extra para procesar, ¿verdad? Para moler esa comida. Ahora, cuando tú le agregas a ese molino, vamos a decir una combinación entre los carbohidratos complejos, proteína y grasa saludable, ayudas a que se muela más rápido, o sea, para ponerlo en esa perspectiva. Se va a moler más rápido, más fácil, porque está ayudando. El carbohidrato ayuda para que, o sea, todo se pueda procesar mucho más rápido. Entonces, también hay que pensar en la calidad de estos ingredientes que agregaste, ¿verdad? En ese platillo. O sea, la cantidad importa, el balance de los macronutrientes importa y la calidad también de cada uno de estos ingredientes. Todo esto va a tener una parte importante en cómo se va a procesar una vez que ya entró en tu sistema y cómo te va a servir, cómo se va a digerir, cómo se va a procesar en tu sistema y también cómo vas a sentirte después de haber comido. Entonces las comidas o te roban, o sea, te van a robar la habilidad de crear mucho más energía o te van a ayudar a incrementar tu energía. La comida es la fuente número 1 de la energía para que funcionemos todos los días. No es el café, no son todas las bebidas que compras ahí en las gasolineras que te levantan, te dan o sea, son la energía, te dan supuestamente una energía rápida. En el momento eso se llama energía artificial, porque en el momento te levantan, te hacen sentirte despierto, pero luego tienes ¿cuánto tiempo? Tienes el crash, que se le llama, o sea, el bajón, donde quedas sin nada de energía porque era artificial. Y eso es lo que necesitamos evitar con lo que comemos y lo que tomamos. Por eso venir a una tienda en la cual tú puedes, sí, vas a pagar tal vez a veces un poquito más por comprar comidas que al mismo, yo con los años que yo tengo comparando y comprando las comidas que no tienen esa nutrición con los que sí lo tienen, me doy cuenta que al final del día en realidad no es que es más caro porque se requiere mucho menos cantidad de comida. Fíjate que sí sale igual el precio porque sí, no necesitas poner cantidades. No, sino que vas a recibir el mismo efecto, te vas a sentir satisfecho, vas a necesitar obtener tus micronutrición porque es mucho más concentrada la cantidad en productos como estos. Ya no consumimos cantidad, sino calidad. Y ahí ahorras mucho más. Tú te puedes comer una bolsa de palomitas y tienes hambre. ¿Por qué? Porque no tenía vitaminas. Y tu cuerpo está hambriento de vitaminas. Tu cuerpo te dice, pero necesito vitaminas. No tengo vitaminas. So, tú tienes esa ansiedad de seguir comiendo. Por eso sigues y vas con ahora la papa de los Doritos o lo que sigue. Y todavía no tienes hambre. Porque tu cuerpo está hambriento de vitaminas. No de comida, de nutrientes. So, ahí es donde entra de verdad donde gastamos más. Yeah.